हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु सीमा मु आपन स्वागत करछि मोर आ एक नुआ वीडियो रे। तो आमे आज बाहरी जाइछु भुवनेश्वर मोर आ मो स्वामी कहीं ना जेहेतु दुर्गा पूजा चली टिके बुलाबुली हम भुवनेश्वर बहुत सुंदर जेहेतु सब मेढ़ सजा तो से आमे एबे बाहरी जाइछु भुवनेश्वर। तो देखो लोकेशन टा केते बढ़िया लगुच जेहेतु मेघुआ मेघुआ पाग थिला ता सहित टिके खरा होतुला आकाश गुड़ा बहुत बढ़िया देखा जाउतला। तो आश्विन मास जेहेतु माँकर पर्व पड़े आकाशतंडी फूल ए मासरे फुटे देखो केते सुंदर देखा जाउची काशतंडी फूल माने पानी भितर फुटी बहुत ही बढ़िया देखा जाउथुला। तो एबे आमे आसी पहुँची जाइथिलु भुवनेश्वर पाखापाखि माने प्रताप नगरी देखो माँ धाकुले पीठ पाखरे जो आमर दुर्गा मूर्ति होता बहुत ही बढ़िया देखा जाउथुला। बाट सारा बहुत सारा मेढ़ होता माने डेकोरेशन भी बहुत बढ़िया होता सब क्लब माने गोटे गोटे करथिले जोटा कि बहुत सुंदर देखा जाउथुला। देखो यहाँ हूँ हाईटेक छक बाबा लोग केते भीड़ जहाँ हो जमी हो आम से भीड़ बाहरी आम ए पहुँची जाइलु झारपड़ा फास्ट जो देखा आम जाइलु आठी भी बहुत भीड़ थिला जहाँ हो जमी आम पहुँची गलु माँ पाखरे देखो बहुत बढ़िया भाव डेकोरेशन होता बहुत सुंदर देखा जाउतले आ माँ भी बहुत सुंदर देखा जाउतले बहुत बढ़िया भाव सजैथिले। देखो भीतर डेकोरेशन भी बहुत ही बढ़िया होता। तो ये आम टे बुलाबुली कलु आ फोटो फोटो उठा उठी करके माँ को दर्शन करके प्रसाद पाइलु। तो ये आम माँ को दर्शन कर बाहरी आसीलु पुणी आठी आम भौणी मो भौणी मो भिणे आम झील भी आसी आम सहित। तो ये माँ झील बुलुं देखु केमी आम झील कांदुची तार खेल रखी दियो आम जाऊ ना 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 तो सेठू आम ए बाहरी आसीलु जीवाई बोमीखाल आउ देखो ये एत भिड़ थिला भिड़ चक्कर आम बहुत गुटे इंटरेस्टिंग कथा शुणु जोटा कि भिड़ जेहेतु थिला आम मो स्वामी कहले गोटे सर्टकट नवा तो सर्टकट नहीं कि आम पुणी आसी सेम जगह ही पहुँची गलु। तो यहाँ हूँ रसुलगढ़ लोकेशन आ देखु केते लंबा लाइन लगी जहाँ लाइन क्रॉस करके आम पहुँची बोमीखाल आ देखु एठी तो आहरी बढ़िया डेकोरेशन हो मयूर जो डिजाइन हो बहुत ही बढ़िया देखा जाउतला पूरा इंटरेस्टिंग थिला पूरा गोल्डन माने पूरा गोल्ड पिकॉक जमती पूरा सेमती ही देखा जाउतला तो बहुत बढ़िया लगे ये जगहटा। एबे आम भितर को आसिकी माँ को दर्शन कलु एठी भी माँ को मूर्ति बहुत ही सुंदर एबे आम आसी पहुँच जाइलु नेक्स्ट लोकेशन ले माने शहीद नगर रे एठी भी बहुत बढ़िया डेकोरेशन होता सबू जगह प्राय तो बहुत बढ़िया डेकोरेशन करते कहीं भी काटू कम नुहंती सबुआड़े बहुत बढ़िया होता। माँ
ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଏବେ ଆମେ ଆସିଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଆଉ ଚୁଲି ଦେଖିକି ମୋ ଭିଣେଇ କହିଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଇକି ଆମେ ପୁରା ଠକିଗଲୁ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଉଥିଲେ ଘୁଗୁନି ଚାଟ୍, ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଘୁଗୁନି ଚାଟ୍, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଥିବେ ଏଠି ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ ୟାର ଟେଷ୍ଟ। ମାନେ ଏତେ ବେକାର ଥିଲା, ମାନେ ପୁରା ପଇସା ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଏଠି। ମାନେ 3ଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ର ବି ପଇସା ଆମକୁ ଉଠିଲାନି। ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ଆଉ ଖାଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମ ଏଠି ଝିଅ ଟିକେ ଖେଳିଦେଲା ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆସିକି ରସୁଲଗଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ। ମାନେ ଏତେ ଜାମ୍ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆଉ ତଳ ବାଟେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇପାରିଲୁନି। ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ଭିଣେଇ ସେମାନେ ତଳ ପଟେ ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଗରେ ଥିଲା ତ ଆମେ ଟିକେ ରହିଗଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଉ ଯାଇପାରିଲୁନି। ତ ଆମେ ଉପର ବାଟେ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଛାଡ଼ ଆଉ ଯାଇ ହେବନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ, ମାନେ ଲୋକ ତ ନୁହେଁ, ଏଠି ପୋକ ଭଳିଆ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଇ ଡେକୋରେସନ୍ଟା ପାଖରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରସୁଲଗଡ଼ରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦେଖି ହେଲାନି। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଟିକେ ଉପରେ ଥାଇକି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନେଇଦେଲି, ଫଟୋ ବି ଟିକେ ଉଠେଇଦେଲି। ଆଉ ସେଠୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ ତ କରିପାରିଲୁନି ମାଆଙ୍କୁ, ଖାଲି ବାହାର ଡେକୋରେସନ୍ ଦେଖିକି ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ଲୋକ, ମାନେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ସେଠି, ମାନେ କିଏ ଯଦି ଚାପି ବି ଦେବ ଆଉ ତମେ ଏଠୁ ଉଠିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ ଏଇ ଉପରୁ ଥାଇ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲୁ। ସେଠୁ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଘରକୁ ଗଲା ବାଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଡେକୋରେସନ୍ ପଇଲା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖେଇଥିଲି ଧାକୁଲେଇ ପିଠରେ ଯେଉଁ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନଥିଲା, ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଯେଉଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଆମର ବାଲିକୁଦା ପାଖରେ। ଏଇ ଡେକୋରେସନ୍ଟା ବି ଭଲ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇସବୁ ବାଟ ସାରା ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଘରେ, କାରଣ ଆମ ଭଣଜାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ଆମର ପହଞ୍ଚିବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କେକ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆମେ ଏଇ କେକ୍ଟା ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ପୁଣି ସେ କାଟିଲେ। ମୋ ଭଣଜାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, 2 ଜଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଥିଲା, ସେ 2 ଜଣ ମିଶିକି କେକ୍ କଟିଂ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇଦେଇକି ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ। ଆଜି ଦିନଟା ତ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ହେଲା, ମାଆଙ୍କର ବି ଦର୍ଶନ ହେଲା, ଆଉ ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଟି ଆଜି କେମିତି କଟିଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।